अरे कल्याणी टीवी टिके ऑन कर तो। ହଁ ଅନ୍ କରୁଛେଁ। କାଣା ଦେବା ଭାଲି? हाँ आजठानु 15 नंबर विधानसभा 8 नंबर अधिवेशन आरंभ होउछे। आउ इटा 1 ରୁ 31 तारीख तक चलबा। ହଁ ହଁ ଇଥରର ଅଧିବେଶନରେ 24ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛେ ପରେ ସକାଳର 11 ବଜାନୁ ଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା। हाँ ई अधिवेशन रे खाली 3टा बिल लागत हेबा, पछे आउ बिल भी आइबा। आउ जानिचु विरोधी माने भी प्रस्तुत अछन सेने क्या क्या विषय रखबे जे। ହଁ ପରେ ଦାଦା ଇଟା ଦାନ ମାଝି ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମହାନଦୀ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ, ନଗଡ଼ା ଅପପୁଷ୍ଟି, ମାଲକାନଗିରିର ଜାପାନୀ ଜ୍ୱରରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଇ ସବୁ କଥା ପକାବେ ସଭାନେ। हाँ जे আজি जेटली पर भी आछन। ହଁ ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଇଟା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆଇଛନ୍। ସକାଳର 10 ବଜେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। हाँ आज 12 बजे पर मेफेयर रे मेक इन ओडिशा कनक्लेव के जोग देबे, जेन कि हमर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी थिबे। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେର୍ ଦାଦା ବେଲାକେ 3 ବଜେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେବା, ଯେନେ କି ସେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେଟା ହଉଛେ ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ। ଏନକେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଆସିଛନ୍। ओहो सेंता कथा जे ହୁଁ आज कोणार्क उत्सव भी है परे। ହଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛେ। ଡିସେମ୍ବର 1 ରୁ 5 ଦିନ ତକ ହେବାକେ ଯାଉଛେ ଇଟା। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ଆମର 26 ନମ୍ବର କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ। ओहो इटा से चंद्रभागा बेलाभूमि रे मुक्त आकाश रंगमंच रे ओडिशा सरकार को पर्यटन विभाग तरफ जेंटा आयोजित होइछे सेटा तो। ହଁ ହଁ ଇଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବି ହଉଛି, ଯେନ୍ କି 67ଟା ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କର କଲାକୃତି ଦେଖାବେ। 5 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଶିଳ୍ପୀ ବି ଏଥିରେ ମିଶିଛନ୍। ओहो सेंता कथा जे आज एड्स दिवस भी है परे। ହଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ଯେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଲୋକ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଲା ବେଲକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକେ ଏଡ୍ସ ପୁରା ଗ୍ରାସି ଦେଲାନ ଦାଦା। हाँ झारसुगुड़ा जिला तो जेन कि एड्स दिनकर दिन बढ़वा के जाऊे। 2002 रु आरंभ करिकी 2016 भितर बहुत HIV पॉजिटिव संख्या बढ़ीचन आ सेतिरे 45 जन मरी भी सारीचन। ହଁ ଏଇ HIV ଟା ଗାଁ ଗହଲି ତୁଲନାରେ ସହରରେ ଅଧିକା ରହିଛି। ବାହାରୁ ଯେନ୍ କାମ କରବାକେ ନେଇ ଆଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛେ ପରେ। हाँ झारसुगुड़ा ब्रजनगर बेलपहाड़ एड्स संक्रमणर बेसी संवेदनशील इलाका। ई जगार डॉक्टर अभावी लगी इटाके अटकाबार बहुत मुश्किल होइथिबार जना पड़ुछे। ହଁ ଦାଦା। आउ आजी परे केन फटका कारखाना रे विस्फोरण होइछे। ହଁ ତାମିଲନାଡୁ ଗୋଟେ ଫଟକା କାରଖାନାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏଥିରେ 20 ଜଣ ମରିଯାଇଥିଲା ବେଲକେ ବହୁ ଜଣ ଖଣିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଇମନକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି। हाँ जे सकाले 7:45 रे हितिला जेंटा सेटा तो जेंठी 4टा दमकल गाड़ी भी लागिथिले निया लेभाबार लगी। ହଁ ई माओवादी माने भी तो हैरान कर देले न। କାଁ ହେଲା ଦାଦା? अरे बलांगीर बेलपड़ा ब्लॉक कलका और कुर्लिमा गाँव रे माओवादी पोस्टर देखा के मिलीचे। बलांगीर बड़कड़ महासमुंद आड़ू ई पोस्टर लगाई सूचना मिलीचे। ହଁ ହଁ ଜାनली ଜାनली। ପୋଷ୍ଟର କେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଜାଗାନେ ଲଗେଇଛନ୍। ଆଉ ପ୍ରଜାକୋଟରେ ସାହୁକାରକେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକେ ଲେଖିଛନ୍ ସେଠାନେ। ଆଉ ପୁଲିସ ତାର ଉପରେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ଯେ। हाँ देखमा काଣା हेबा जे। ହଁ